ہم محترم ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے بے پناہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بے انتہا قیمتی اشعار سے ہمارے مشاعرے میں زندگی پیدا کی. اس کی آنکھیں قطرے میں دجلہ اور ذرے میں صحرا دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. ہمارے ڈائس پر ایک ایسا شاعر ہے جسے یہ بصیرت اور یہ بصارت حاصل ہے شعری میدان میں، لیکن اس کی فنی خوبی یہ ہے کہ وہ آسان لکھنے کی دشواریوں سے واقف ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فن ہے. میری مراد محترم جان ایلیا سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جناب جان ایلیا. کوئی تعلق ہی نہ رہے، کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. واہ واہ واہ. کوئی تعلق ہی انور، کوئی تعلق ہی نہ رہے جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ واہ 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 واہ. کیا کہنے جان صاحب. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. بھائی واہ واہ. کوئی تعلق ہی نہ رہے. سر بھائی کہاں ہیں آپ؟ کوئی تعلق ہی نہ رہے کیا کہنے. جبکہ سبب بھی باقی ہو. کیا میں اب بھی زندہ ہوں؟ کیا تم اب بھی باقی؟ کیا تم اب بھی باقی ہو؟ عجب تھا اس کی عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. یہ ہم غریب آدمی ہیں، سید ہیں، مولائی ہیں، بھنگ پیتے ہیں. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. میں پوچھتا اس سے تو کیسے متائے جان تمہارا نام کیا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ ہم بھی یہاں کے ہیں. واہ. ہم بھی یہاں کے ہیں. ہم بھی یہاں کہاں کے ہیں؟ ارے میری جان وہ مشکل معاملہ ہے. ہاں. اب میں بھائی پڑھتے رہیے جان بھائی، پڑھتے رہیے. ابھی میں نکالوں سوچوں. کہاں کے ہیں؟ یہیں کے. ہاں. یہاں کے ہیں. حالت ایک غلط سنا رہا ہوں کہ حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. حالت حال کے سبب حالت حال بھی گئی. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. واہ 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 واہ. شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی. عرض کر رہا ہوں کہ تیرا فراق جانے جاں عشق تھا کیا میرے لیے. تیرا فراق جانے جاں. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ یہیں کے ہیں. ابھی آپ مجھے ہوٹ کریں، میں عادی ہوں کہ میں بےترجیح ہو جاتا ہوں. یہیں کے ہیں. ابھی سناتا ہوں. یار اتنا تو رحم کرو ہم پر. یہاں تو آئے ہیں ہم. ابھی اب سنا. اب سنیے آپ. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے. ایک گلی تھی جب اس سے ہم ندا. نکلے. سنو. ہاں، ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے. واہ 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 واہ. ایک گلی تھی واہ واہ جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم. انور گاؤں. ہاں ارشاد ارشاد ایک محترم. گلی تھی واہ واہ. جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ یار ہمیں دکھ یہ ہے کہ ہم یہاں سے گئے تھے، اسی سرزمین سے، اور میں مظلوم ترین زبان کا شاعر ہوں. اس زبان پہ لعنت اور دولیلے پہ لعنت. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے، ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے. واہ. اونچے آرزو جو تھا اس میں، کیا کہنے. اونچے آرزو جو تھا اس میں زلف جانا طرح کے خم نکلے. واہ واہ واہ. اونچے آرزو جو تھا اس میں زلف جانا طرح کے خم نکلے. جو پھرے در بدر یہاں وہ لوگ، دوبارہ جو پھرے در بدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے. بھائی واہ 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 واہ. در بدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت اچھے. واہ 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 واہ. جو پھرے در بدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے. جن سے دل کا معاملہ ہوتا، جن سے دل کا معاملہ، جن سے دل کا معاملہ ہوتا، یہاں بہت کم ہی ایسے غم نکلے.
यही के हैं यहाँ के। सुनिए अभी आखिरी शेर सुनिए। आग दिल शहर में लगी जिस दिन, आग जिस शहर में लगी जिस दिन, सबसे आखिर में वहां से हम निकले। वाह आग आग दिल शहर में लगी जिस दिन, सबसे आखिर में वहां से हम निकले। जौन ये जो वजूद है, ये वजूद, वाह जौन ये जो वजूद है, ये वजूद, क्या बनेगी अगर अदम निकले। वाह 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 वाह। जौन ये जो वजूद है, ये वजूद क्या। अब मैं गलत सुनाऊं, मेरा जी चाह रहा है। यहाँ के हैं। नहीं, पहले सुना दूं। देख, हालत हाल के सबब हालत हाल ही गई, हालत हाल के सबब शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। वाह 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 उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर, उसकी गली से उठ के अमजद गाँव, वाह 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 उसकी वाह गली वाह। से उठ के मैं आन पड़ा था। क्या कहने हैं। एक गली की बात थी और गली गली। ये सलीम जाफरी का है कमबख्त। एक गली की बात थी और गली गली गई। उस शेर सुनिए आप। सैने ख्याल यार में इन बसर शबे फिराक, सैने ख्याल यार में इन बसर शबे फिराक। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी गई। वाह सैने ख्याल यार में कीन बसर शबे फिराक। जब से वो चांद ना गया, जब से वो चांदनी गई। उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। वाह वाह। उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का वाह वाह वाह। मुझसे ये मान था। निदा जानी और कासिम साहब भाई, उसकी उम्मीद नाज का मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। क्या कहने। वाह उसकी वाह उम्मीद वाह वाह। नाज था मुझसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए। उम्र गुजार दी गई। बाद में तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। बाद में तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। याद रही तेरी यहाँ, फिर तेरी याद भी गई। बाद भी तेरे जाने जा कासिम साहब भाई, बाद भी तेरे जाने जा दिल में रहा अजब समा। याद रही तेरी यहाँ, फिर तेरी वाह फिर वाह। तेरी याद भी गई। उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर, उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर। उसके बदन के वास्ते एक कबाबिश दी गई। उसके बदन को दी नमूद हमने सुखन में और फिर। उसके बदन के वास्ते एक कबाबिश दी गई। उसके विशाल के लिए वाह। पानी पीऊंगा। या मैं इतना बेतबार शायर नहीं हूँ। जब मुझे प्यास लगी मैं पानी पीऊंगा। उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए। यारो शेर सुनो। हम बहुत छोटे शायर हैं, मगर हम उर्दू जबान की रूहियत की रूह हैं और घाटे में हैं। उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए। हजरत जी अमजद, उसके विशाल के लिए, अपने कमाल के लिए। हालत दिल के थी खराब
اور خراب کی گئی. اس کے مثال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب. اس کے بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے تیرا فراق جان جاں عیش تھا کیا میرے لیے. یار میں تو صحیح ارادی ہوں یار, میں شرابی ہو گیا, کوئی تو وجہ ہو گیا. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے. تیرا امجد سنو آجا ندا, اس کا تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئی. تیرا فراق جانے جاں عیش تھا کیا میرے لیے, یعنی تیرے فراق میں خوب شراب. جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا. جون جنوب زرد کے, شمال کے معنی دو ہیں, سمت اور باد شمال. جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا, موج شمال سبز جہاں آئی تھی اور چلی گئی. واہ 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 واہ. حضرات, ہم محترم جان ایلیا کے بے پناہ شکر گزار ہیں